Mga igsoon, good morning. So let us go to the throne of God ug atong tuuhan nga walay posible sa Ginoo, and we believe na and claim in God's name nga walay imposible sa Ginoo mga igsoon, nga ang dili mabuhat sa tao mahimo sa Ginoo. So ato tas mga pagampo mga igsoon, labing gamahanan ang balaan ng mga Dios, kami Ginoo nagatawag sa milagroso ug gamhanan maluluyon imong ngalan Ginoo. Hallelujah, praise God, nga ihatag o Dios no ang kumpletong kaayuhan Ginoo sa tanang nag-anto sa tanang klases mga sakit ug balatian, bisan pa katong mga curable and incurable disease Ginoo, nga wala imposible di kanimo Ginoo. Sakit nga mga klase sakit Ginoo nga nagsamok, naghatag og kaguol no ug kasubo sa ilang kinabuhi Ginoo. Ayos la pasagdi Ginoo, among ginginan kining espiritu sama sa ilanat, hubak, trangkaso, sakit sa atay, sakit sa kidney, sakit sa pantog, katong mga dunay diabetes. Praise God, nga wala imposible di kanimo Ginoo. Lord God, nga imong ihatag kanila o Dios ang kumpletong kaayuhan Ginoo. Katong dunay tanang klases mga sakit sa mga cancer, Lord God, nga iunat o Dios ang imong balang kamot Lord, nga wala imposible di kanimo Ginoo. Tanang curable and incurable disease and illness Ginoo, nga wala imposible di kanimo Ginoo. Hallelujah. Father God, bisan pa man Ginoo sa wala na ko ma-mention karon Ginoo, nga gisamok Ginoo ang ilahang physical, material nga lawas Ginoo tungod sa buhat sa datang espiritu, buhat sa diablo, or tungod ba sa mga sakit nga mga natural nga mga sakit tungod sa mga pagkaon nga gina-intake sa lawas sa tao Ginoo. Lord God, straight forth your holy hands nga ikaw Ginoo mamuhat sa ilang mga kamot Ginoo. In the name of Jesus, in the name of Jesus, be healed right now in the name of Jesus. There is power in the name of the Lord Jesus Christ. There is power in the name of the Lord Jesus Christ. And among i-claim right now, Lord God, and declare in your name, Lord, nga imo nang ihatag kanila Ginoo ang kumpletong kaayuhan right now in the name of Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So let's believe, no, and trust in God 100%. Palihukang imong pagtuog pagsalig diya sa Ginoo. Hallelujah. Aron mulihok usab ang milagro sa Ginoo diya sa imong kinabuhi. Thank you so much for watching. Until next time, God bless, and to God be all the glory. Amen. Praise God. Amen. Thank you, Jesus.